الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عما كان منا في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها وتغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو عيب أو شك أو تعديل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو سيء اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام أو غير ضم أو إنهاء بغير بيان أو مد أو تشديد أو هاز أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل ألحان. واغفر لنا ذنوبنا يا رباه ويا سيداه ولا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه وأن حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا بالخير والسعادة والبشارة والآمان ولا تختم لنا بالشر والشقوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نومة الغفلة والكسل وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر ونكر ومن أكل الإيدان وبيت وجوهنا يوم البعث وثقل قلوبنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل الميزان بالحسنة وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان
استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وأعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا بخدمة القرآن واهدنا بهداية القرآن واختم لنا بتلاوة القرآن ونور قبورنا بنور القرآن واحشرنا مع أهل القرآن ونجنا من النار بشفاعة القرآن وادخلنا الجنة بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها دليلا وإماما بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أوصل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا هدية واصلة وبركة شاملة ورحمة نازلة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين سبحان روحي على المرحوم مسلوب الأنبياء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وافتح علينا رحمتك وذكرنا من نسينا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Melaksanakan pembahasan bulan lalu terkait pokok dasar-dasar saking suhbah. Masih suhbah pembahasannya panjang. Oke, pada diringkas seketik. Halaman 50. Halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ja'alana min ahli al-'ilmi wal khair fi darain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif hadal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqwalul fuqaha'i wal muhadditsina fi ahamiyati suhbati wa adabiha. Aqwalul fuqaha'i tawi iki iku pira-pira dawuhe pengendikane ahli fiqih wal muhadditsina lan pira-pira ahli hadis fi ahamiyati suhbati ing dalem pentingnya suhbah wa adabiha lan adabe suhbah. Dan
sekarang membahas pandangan-pandangan ahli fikih, ahli hadis terkait pentingnya suhbah, pentingnya pergaulan, pentingnya berguru kepada orang yang tepat, pentingnya kumpul dengan orang-orang yang tepat. Karena suhbah itu mempengaruhi kehidupan kita di dunia wal akhirah. Pertama Ibnu Hajar Al-Haytami, ini aslinya Al-Haytami mungkin. Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus Ibnu Hajar niku wonten Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu lagi ada Al-Haytami. Yang Al-Haytami itu benten nih. Kalau di kitab ini kan beliau disebut Al-Fatawa Al-Hadisiyah, penulis kitab Al-Fatawa. Penulis Al-Fatawa itu asmane Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Haytami. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar punya guru namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Ya. Pak Jaka. Kenapa Pak Jaka? Zakaria. Oh, Zakaria nih, Zakaria. Imam Zakaria Oh, Al-Ansari. Masya Allah. Punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani punya guru namanya Al-Imam Al-Haytami. Nah, itu urutannya. Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru Imam Zakaria Al-Ansari. Masya Allah. Punya guru Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian punya guru namanya Imam Al-Haytami. Nah, Imam Zakaria ini Imam Zakaria Pak Jaka. Masya Allah. Imam Zakaria itu Asya baina hajaraini. Imam Zakaria itu hidup di antara dua batu. Masya Allah. Pertama Ibnu Hajar Al-Haytami, satunya lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu Imam Zakaria Al-Ansari yang nulis kitab Asnal Maghari. Jadi hidup Asya baina hajaraini. Imam Zakaria itu luar biasa. Ahli fikih Syafi'i, hidup di antara dua batu, yaitu muridnya namanya Ibnu Hajar Al-Haytami dan gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya beliau itu pernah menghentikan tuqitu baina hajaraini. Saya ditempa di antara dua batu. Ketika mau ngajar ya mumet karena yang diajar pinter. Itu sinone ngempeng, nggih. Nah, belajarnya merempeng. Kalau mau ngajar muridnya yang namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, di sini nanti ditanya macam-macam ya. Ditanya banyak referensi. Karena yang diajar pinter, alim. Ketika mau belajar, mau ngaji juga mumet pening. Kudu sinau karena yang gurunya adalah orang alim, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita kan kalau ngajar gurunya pinter gimana? Ayo ya. Kalau misalkan kita mengajar orang yang biasa pas-pasan kan belajarnya biasa-biasa. Nah, nanti juga pertanyaannya segitulah, tek lah, gampang ya gitu ya. Kalau kita mengajar anak MI, anak SMP, anak misalkan SMA, gitu, setiap hari belajarnya itu kan ya persiapannya biasa. Tapi seandainya kita punya murid yang pintar, yang pandai, ya kritis lagi, kan malamnya ya lembur belajar baca. Gitu. Kalau mau ngaji, muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketika mau ngaji, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi tuqiq itu baina hajarain. Itu Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria juga asya bainal jalalaini. Imam Zakaria Al-Ansari juga hidup di antara dua jalal. Pertama siapa? Imam Jalaluddin Al-Mahalli, satunya lagi Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Zakaria ada murid
asmane Nawa Jalaluddin As-Suyuti, punya guru namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Pokoknya ruwet semuanya lah. Maka jadi ngalim sekali karena punya murid pintar, gurunya pintar. Jadi benar-benar ditempa itu Imam Zakaria Al-Ansori. Punya murid yang sangat alim, ahli fiqih, muhaddis, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan ini yang menika wonten kitab menika. Ibnu Hajar Al-Haytami itu belum usia 20 tahun sudah berfatwa. Sudah menjadi mufti, sudah berfatwa sejak kecil. Beliau lahirnya di Mesir. Di Mesir kemudian pindah haji sekalian pindah ke Mekah. Makanya di sini beliau dijuluki Al-Makki. Al-Makki karena pindah ke Mekah sampai wafatnya dimakamkan di pemakaman Ma'la. Nanti bapak kiai kalau ke Mekah ziarah ke makamnya Ibnu Hajar Al-Haytami di Ma'la. Yaqulu Dawud sapa asy-syaikhu syekh al-faqihu al-faqih ahli fiqih al-muhaddisu ahli hadis, ya ahli fiqih ya ahli hadis. Luar biasa. Ahmad Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Haytami itu gurune Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Makki fi kitabin dalam kitab Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami rupane Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Nah, ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitabnya banyak sekali. Kitabnya sangat banyak. Termasuk beliau itu pernah mendika wonten kitab nopo nggih. Pernah mendika tentang keutamaan kopi, Pak. Masyaallah. Keutamaan kopi. Kopi niku napa ngendikane beliau? Suma'lam ayyuhal qalbul makruh. Ketahuilah wahai hati yang sempit, hati yang penuh gelisah. Inna hadhil quwwah qad ja'alaha ahli sufa mujallibatan lil asrar. Ahli tasawuf, ahli yang bersih hatinya itu menjadikan kopi untuk apa? Untuk menarik rahasia-rahasia ilahi. Jadi kopi ini luar biasa. Murhibatan lil aqdar, menghilangkan gelisah-gelisah. Jadi kopi itu adalah galauan. Jadi ahli sofa, ahli tasawuf niku remen ngopi. Niate napa? Niate mujallibah lil asrar, mudhibatan lil aqdar, untuk menghilangkan aqdar. Kemudian mujallibatan lil asrar, menyingkap rahasia-rahasia dan lain sebagainya. Tapi kan kita ya rokok terus wujud tambah rokok terus ngobrol dengan subuh. Usul. Ini kan ngopi terus wiridan, sholat, khalwat, nanti itu kan deh. Karena memang ahli tasawuf itu punya waktu spesial, berduaan dengan Allah, punya waktu spesial. Jangan gadah nombodan. Kira-kira kapan waktu spesial? Waktu khusus privat untuk berduaan. Nah ini kan bareng-bareng, ibadah bareng. Ada ibadah yang sendiri. Jadi upayakan mencari waktu sendiri bermunajat entah tengah malam, pokoknya spesial lah, spesial khusus. Itu ahli sofa itu punya waktu khusus, benar-benar hanya bersama Allah, tidak ada menghilangkan keduniaan, menghilangkan pikiran-pikiran masalah keduniawian. Itu harus punya itu ahli sofa ya, sambil ngopi, terus setelah ngopi tahajud, kemudian zikir sampai subuh. Nah niku kedah wonten harus ada waktu khusus untuk kholwat.
langsung praktek. Langsung dipraktek. Langsung praktek. Kopinya putih apa ya? Kopi. Agen terang kopi. Mas Bagio. Jadi kopinya mana? Stoknya tawas. Itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi seyogianya kita punya waktu khusus untuk berkholwat, bermunajat kepada Allah. Silakan pilih waktunya, pilih baca Quran, wiridan, sholat, istighfar dan lain sebagainya. Punya waktu khusus. Nantikan ke beliau pripun walhasilu annal aula walhasilu utawi hasile kesimpulane iku annal aula temestune kang utama bisa dini kelawan salik qabla al-usuli ing dalam sedurunge sampai ila hadil ma'arifi maring derajat ma'rifat iku ayyakuna nyento ono sapa salik ana iku mudiman wong sing langsungaken sapa salik lima maring perkara silatuma ya'muru kang perintah hu ing ma hu bihi kelawan ma sapa ustadu ya'muru kang perintah hu ing salik bihi kelawan ma sapa ustadu gurune salik. Nah, kesimpulannya bahwasanya seorang murid itu harus senantiasa menaati perintah gurunya. Tapi tidak sembarang guru. Siapa sih guru yang dimaksud di sini? Al-jami'u yang menggabungkan sapa ustaz li tarafai syari'ati wal haqiqati. Maring dua sisi yaitu syariat dan hakikat. Guru yang seyogianya senantiasa kita ikuti yaitu guru yang menggabungkan dua sisi syariat, sisi thariqah. Menggabungkan dua ilmu zahir, ilmu batin. Syariat niku ilmu zahir, hakikat niku ilmu batin. Ini guru yang ideal. Jangan sampai kita berguru kepada orang yang hanya ilmu batinnya saja, tapi menyampingkan ilmu zahir syariat. Guru yang baik yang harus kita ikuti adalah yang menggabungkan dua hal, yaitu ilmu syariah dan ilmu hakikat. Syariah ibarat jasad, hakikat ibarat ruh. Kalau hanya jasad saja, syariat saja, hidup apa enggak? Ya mati bangke. Kalau hanya roh saja, ya enggak bisa. Syariah dan hakikat itu harus jami, benar-benar digabungkan. Karena keduanya bagaikan jasad dan roh. Kita sholat, jalankan rukun sholat, jalankan syaratnya sholat, syarat sah sholat dan lain sebagainya, rukun sunnah itu bagian dari syariat. Jasadnya, rohnya apa? Rohnya khusyuk, rohnya hudurul qalbi, rohnya ikhlas. Kalau sholatnya nggak ada khusyuk, nggak ada ikhlas, hatinya nggak hadir, berarti seperti jasad. Itu seperti jasad saja yang sholat. Maka penting menggabungkan antara ruh dengan jasad. Jasad itu adalah ilmu syariah, ruh itu adalah hakikatnya. Juga ibarat yang lain, syariat itu pohon, buahnya adalah hakikat. Hakikat, buahnya adalah hakikat. Mana mungkin bisa nyampe hakikat kalau nggak ada pohonnya? Ngaku saya usul kepada Allah, tapi orang sholat orang mungkin, nggak mungkin. Usul ilallah, saya sampai kepada Allah, saya waliullah, kekasihnya Allah, tapi tidak sholat, nggak mungkin.
Ibaratnya hakikat itu buah, masa ada buah tanpa ada pohonnya? Syariah itu pohon, hakikat itu buahnya. Tidak mungkin ada buah tanpa ada pohon. Tidak mungkin mencapai hakikat tanpa melalui jalur syariah. Itu dua-duanya harus nyambung. Makanya sering pernah dulu dijelaskan bahwasanya rukun agama Islam itu ada 3. Sesuai dengan hadisnya Jibril itu, hadisnya Jibril bahwasanya rukun agama Islam itu ada 3. Pertama, iman. Iman itu dari sisi apa? Al-janib al-i'tiqadi al-qalbi. Dari sisi keyakinan sing bangsa ati, yakin Allah, yakin malaikat, yakin ontene para rasul ugi selipun. Yang kedua apa? Islam. Islam itu adalah al-janib al-amali, sisi amaliyah. Ulamanya siapa namanya? Ulamanya namanya fuqaha. Itu Islam, syariah. Masalah puasa, masalah sholat, masalah zakat, masalah haji, itu syariah. Ulamanya sinten asmane? Fuqaha. Yang ketiga niku ihsan, ruknul ihsan. Ihsan niku al-janib ar-ruhi, sisi kerohanian. Ulamanya sinten niku? Sufi, ahli sufi, ahli tasawuf. Niku ihsan. Maka ketika orang tidak mau bersyariat berarti ya rukun agamanya itu gugur, karena tiga-tiganya harus dijalankan. Ya iman, ya Islam, ya ihsan. Tiga-tiganya itu bangunan Islam sesuai dengan hadis Jibril alaihissalam. Makanya ulama-ulama misalkan seperti Imam Malik pernah ngendikaken man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wong belajar fikih, wong napa ibadah syariat, nglampahi syariat tapi boten bertasawuf niku napa? Fasik. Sing jenenge fasik niku napa? Sing jenenge fasik orang nglakoni dosa gede tapi sering nglakoni dosa cilik. Nah niku fasik. Biasakan dosa cilik. Dosa gede mah boten. Nggih, boten mateni, boten napa malih zina, boten. Tapi nopo biasakan dosa cilik tapi dibiasakan. Dosa cilik tapi dibiasakan. Dibiasakan. Itu ya masih karena nopo karena ya boten gadah khasyah, boten gadah khauf nang Gusti Allah. Sehingga ya biasa nglakoni dosa harus biasa. Itu karena hatinya nggak terlatih, hatinya tidak terlatih, sudah biasa. Maka ketika berbuat dosa ya biasa. Niku fasik. Terus membiasakan dosa kecil, niku kita takut takasako fasik. Tapi kalau ada orang apa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, tasawuf tapi syariat ora dilakoni, ora gelem salat, ora gelem puasa, salate kadang-kadang cukup wiridan nggih, sudah jadi wali enggak usah salat. Nah niku sindik, faqat tasaddaqa, benar-benar jadi orang sindik. Sindik itu mulutnya iman, ngaku iman tapi hatinya kafir. Terus kalau orang munafik gitu. Niku tasaddaqa. Lalu tiang sing nggih wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Niku sing paling sae menggabungkan antara syariat kali haqiqah. Nah niku kedah digabungkan. Cari guru yang syariat ya haqiqah. Niku ingkang paling sae. Al-jami' li tarafai syariat wal haqiqah. Tidak akan sampai kepada haqiqah
kecuali juga menjalankan syariah. Itu Ustaz Al-Jami, guru yang baik seperti itu, yang menggabungkan dua sisi syariah, sisi hakikah. Hakikah itu rohnya, ilmu batin, ngurusi hati. Ilmu syariah, ilmu zahir, ngurusi amal-amal zahir kita. Salat, puasa dan lain sebagainya. Itu syariah niku ahline jenenge fuqaha. Hakikah niku sufi. Maka ulama-ulama zaman dulu nih, ya fuqaha nggih sufi. Imam Syafi'i nggih fuqaha nggih sufi. Nggih ahli fikih nggih wali. Niku ulama-ulama zaman. Imam Malik nggih fuqaha nggih wali. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggih wali nggih fuqaha. Sedaya ora perlu niku tok nih, tapi nggih ahli fikih temenan beliau. Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi nggih ahli fikih. Beliau juga sufi. Jadi gabungan keduanya. Nah, guru-guru yang mengumpulkan antara syariah sama hakikah, fa innahu huwa tabibul a'dham. Huwa utawi al-jami al-ustaz al-jami li tarafai syariah wal hakikah iku at-tabibu dokter sifatnya al-a'dhamu kang paling agung. Dokter paling agung, dokter hati. Ini menika dokter yang menggabungkan antara syariah dengan hakikah. Ilmu zahir, ilmu batin, menggabungkan antara syariah dengan hakikah. Fa muqtada ma'arifihi al-zawqiyah wa hikami ar-rabbaniyah. Fa muqtada ma'arifihi utawi ragam pengetahuan tabibul a'dham al-zawqiyati kang bangsa rasa wa hikamihi lan hikmah tabib al-a'dham ar-rabbaniyati kang bangsa